How are you? मम्मी दूसरा ब्लैंकेट। No, I just sneezed. We had this amazing. क्या है ये? सॉरी सर्दी हो गया सापी। मोमोज खाएंगे ना जाके वहाँ पे। या अल्लाह नहीं जरा जुकाम हो गया ना। या अल्लाह क्या करूँ? अदरक। हाँ मजा तो बहुत आया हरिद्वार में, पर भीग गया तो इतनी। हे राधे श्याम, हे बाल गोपाल, हरे कृष्णा हरे राम। हे बा अंबिका, हे माँ जगदम्बा। Oh my God, Jesus Christ, may bless me. Fuck this cold, man. मम्मी अदरक कूट रही है मेरी। पक्का आंटी है। मम्मा मम्मी ओके चाय जरूरी है अब नहीं बचे। सिर्फ चाय बनाने में कितना अदरक डाल तेरे लिए बना रही हूँ। वीडियो बनाने लगे ना चाय बनाते वक्त जो म्यूजिक क्रिएट होता है। अब नहीं मम्मी प्लीज बस।